भाई आपको गाय जी जी कोई bahasa dah bahasa ah ini bahasa dulu क्या अभी यार बेला दो गया अंदर थी यही আমরা রাস্তা থেকে টার্গেট করছি আমরা এমনি কাজ तो देखते तो আমি কিছু করছি নি আচ্ছা আমরা ক্যামেরা থেকে জানি আমরা দোষ না হলে দোষ না হইলে আমার কিছু আছে নি কাকা আমার নাম না দৌড়াদৌড়ি করে না রাখি বাবা করে রাখি আমরা তেল দিবা না লাগবে দোষ মানে তুমি তাহলে বাস করে গেল নাম কে যা अच्छा नाम ने दिखे खा हमारा यार ऊपर का काका बोला कितनी काम को दिखा रहा है कहां तक ए आवाज ये लगा मेरे को आजा जी बात का क्या मन करे हमने दुकान का में हो हमने दुकान ठीक है ये सामान नहीं देंगे हां हमने खाए नहीं सकते हमने ठाव ठाल कर हमने तो बात में भी नहीं है हम कुछ नहीं लगना हमने बात में भी नहीं है हैं माफ किया बड़ा माफ किया आज का होगा काका ওই তোমার তো গেলে ঘর করে আমিও বুঝি সেই বাচ্চাকে আমি না হালা করে যাই কি গো বলি না 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 এই হেনো খায় হেনো খা এই অনি अच्छा माझे और की कर रहे हो बुरा मानुष हमारा एजेंसी उमर हमारे अंदर कुछ नहीं ऐसा हमारे किसी नहीं ছোট বাচ্চা দুটো আছে না মাইয়া ও মাইয়া ওলা গেদান নেই সারা সারা বুড়া আমরা একটা মনে পড়ে গেল মারি পঞ্চায়েত না পড়ে গেল মতে এটা দে মানে দুটো আমি বলা ভাইজন করে ये तो सब चाहू नहीं दे हमने ना दोनों ना हमने ये कर मुरब्बी हमने सारी सब बढ़ বসাই না বর্তমানে জানা সারি সব बढ़ जाता दुकान है ना আমরা দিবেন কি আমরা আমরা তো জানি আমরা তো করতে পারি আমরা বেলি না না করছি আমি জানি আমরা মুরব্বি আমরা কি আমরা জীবন তার শিক্ষা দেন দেন ওই শিক্ষা আমি সেটা কথা দেন দেন আমরা ভাই জায়গা আমরা তো আমরা বলতাম আমরা বেরে দিবেন আমি কাম বলতে লাগবে ঠিক আছে বলছি আমি জিঙ্গা না হইছে বাবা হইছে স্যার স্যার
দশ বার কাম করে দিন